काणकोणा पुलिसांनी शिटूकसाणेन ड्रग्स जप्त केला। काणकोण कोलम हांगचो 29 वर्सां पिरायेचो उत्तर प्रदेशांतलो दीपू सिंग हाका चरस प्रकरणात रंगे हात धरलो। सुमार 4,31,000 रुपया मोलाचो हो ड्रग्स आशिल्लो। दक्षिण गोंयच्या एसपीन पत्रकार परिशदेंत ह्या वाठारांत जावपी ड्रग्स प्रकरणाचो पुराय नियाळ दिलो। आज गोंयभर जो ड्रग्सांचो वेव्हार जो चालले कडेन आसा हो वेव्हार भरपूर चल्ले कडेन आसा आनी हेच खातीर ल्हान भुरग्यां साकून ते व्हड म्हणलें जाल्यार ड्रग्साच्या हारी गेले कडेन आसा आनी हेच खातीर गोंयचें नांव जें आसा हें सामकें पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा। आनीक हे जे यंग भुरगीं जे आसात हे ड्रग्स चड घेतात आनीक गोंयांत तर हेचो वावर चड आसा। त्याच बरोबर आज आमी तुमकां दाखयतात की जे काणकोण असो गांव जो आसा हो बीच एरिया आसा आनी ह्या काणकोण गांवांत चरसा सेकंद जो हें आसा ड्रग्स आसा हो थंय पावले कडेन आसा आनी ह्या चरसा खातीर बी धरले कडेन आसा। आनी ह्याच बरोबर गोंयची एक भुरगी जो आसा हो काणकोणचोच रावपी हो वॉल्टर फेर्नांडीस म्हूण ताका ड्रग्साक अरेस्ट केले कडेन आसा। आनीक तसोच जो सुमीत बांदेकर म्हूण तो आसा आगोंदेचो हेकाय चरसा खातीर अरेस्ट केले कडेन आसा। त्याच बरोबर हितून भितर एक केरळाचो जो भुरगो आसा अरुण के एम म्हूण ताकाय तेणी धरले कडेन आसा। आनी हे इतलेंच न्हू हेचे पयलीं तो जितू सिंग म्हूण ताकाय अरेस्ट केले कडेन आसा। ही कालची परची गजाल आसा। आनी त्याच बरोबर जो नायजेरियन जो आसा हो ओनियन फ्रायडो म्हूण तो हेकाय तेणी काणकोण पुलिसान अरेस्ट केले कडेन आसा। काणकोणाक कितलो ड्रग्स येता थंय पावता आनी हो कसो पावता हें आजुनूय कळना। फक्त हे बारके आसात तांकां पुलीस धरतात पूण हो ड्रग्स जो आसा तो येता खंयच्यान मेन म्हणल्यार जो खंयच्यान येता ताका मेन पेडलराक धरूंक जाय। हे जे गोंयचे आसात हे कांय गोंयचे वचोन भायर साकून ते हाडपा ना म्हणजे भायलो कोण तरी आसतलो। आज एसपीन सांगले कडेन आसा की आमी हें सगळ्यांक बूक केल्यात आनी तेंचेर कोर्टाक तांकां व्हरोन हें दिल्ले कडेन आसा रिमांड घेतले कडेन आसा। आज जवळ जवळ काणकोण पुलिसांनी 1 करोडाचो सद्याक चरस जो आसा गांजा आसा त्याच बरोबर बाकीचे जे लिक्विडाट जे ड्रग्स आसा हेय धरले कडेन आसा। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार हांकां बेल मेळटा तो पळोवच पडटलो आनी परत ड्रग्स चालू जातलो काय वो बंद जातलो हे सद्याक पुलिसेचेर आसा। पुलिसेन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून मागता। जिसमें सबसे पहले 19 जनवरी को एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने एक दीपू सिंह करके एक लड़का था जो कि नेटिव ऑफ यूपी, उसके पास हमें चरस अराउंड 431 ग्राम चरस उसके पास मिला था। तो उस रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर केस एक रेड कंडक्ट की और फिर उसमें केस रजिस्टर किया। सेकेंड था जो कि 23rd ऑफ जनवरी अगेन बेस्ड ऑन द रिलायबल इन्फॉर्मेशन उसमें एक केरलाइट नेटिव ऑफ केरला एक अरुण करके नाम का एक लड़का जिसके पास अराउंड 13.5 ग्राम्स MDMA उसके पास मिला। ये जो क्वांटिटी ये कमर्शियल क्वांटिटी NDPS की MDMA की थी। उसके अंदर उसका केस रजिस्टर करके अरेस्ट किया गया एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। देन देयर आर द थर्ड केस व्हिच वाज रजिस्टर्ड येस्टरडे ऑन द 3rd of February wherein based on reliable information we caught red-handed one person namely Walter Fernandez who is a resident of Kankon only, जिसमें उसके पास हमें अराउंड 20+ ग्राम्स MDMA, 3.5 ग्राम्स कोकेन और 111 ग्राम्स चरस उसके पोजेशन में मिला। बेस्ड ऑन दैट वी रजिस्टर्ड NDPS केस एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। उसके इंटेरोगेशन में हमें एक और आदमी मिला जो कि उसको उसका एक हम कह सकते हैं कि आगे एक सप्लायर का काम करता था, आगे फर्दर पेडलिंग का काम करता था। तो वो उसको भी हमने उस केस में अरेस्ट किया है। तो उसका नाम सुमित बांडेकर है और सेक्शन 29 में उसको हमने अरेस्ट किया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या इसमें और फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और कल के उसके बाद आज 4 तारीख को हमने एक और केस रजिस्टर किया है एक जिसमें एक नाइजीरियन जिसका नाम है ओनियन फ्राइडे, उसके पास हमें अराउंड 219 ग्राम्स ऑफ कोकेन जिसकी वर्थ इज़ अराउंड 1.1 CR। तो टोटल 4 केसेस हैं, इनमें 3 केसेस कमर्शियल हैं तो कमर्शियल क्वांटिटी के और जिसमें टोटल वर्थ ऑफ ऑल दी सीज्ड कॉन्ट्राबैंड इज अराउंड 1.2 crores।
ठीक है, फर्दर इनमें आगे फर्दर क्या कहाँ से लेकर आते थे, किसको देते थे, वो सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। पर जो नाइजीरियन पकड़ा वो कहाँ पकड़ा है? साउथ में पकड़ा। कानपुर में पकड़ा। नाइजीरिया कानपुर में मिला आज। और दूसरा सर वो जो स्टेट जो जिसको पकड़ा ना आपने सुमित बांधे वॉल्टर जिधर रहता था सुनील बनर्जी ने फार्म हाउस में, वो क्या पुलिस का है? उसको घर पर नहीं पकड़ा है उसको। नहीं नहीं वो ठीक है, आप लोगों ने उसको चापोली इधर पकड़ा, वो जो चापोली में जो रहता था वो किसका है? वो अभी पता करके आपको बताएंगे, उसमें पुलिस का पता नहीं है। पता करना पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा। और कानपुर में रहता है, नेटिव ऑफ केरला, नेटिव ऑफ कोची, अराउंड 20+ ईयर्स से यहाँ रह रहा है। उस सुनील बनर्जी नहीं कोई मामला नहीं है। उसका सी फॉर्म भी कुछ तो है आपके पास जो वॉल्टर का, वॉल्टर इज नॉट अ फॉरेन नेशनल। नहीं सॉरी टेनेंट वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स एक बार अभी केस हुआ है, तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है कि क्या क्या जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या उसमें फुलफिल हुई हैं कि नहीं। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. शिक्षण संचालनालयान गोंयांतल्या शाळां खातीर 2026-27 वर्साच्या शैक्षणिक कॅलेंडरात अधिसुचोवणी दिल्या. तातूंत टर्म तारखा, सुटयो, कामांचे दीस आणि परीक्षेचे वेळापत्रक तपशीलवार माहिती दिल्या. आदेशाप्रमाण 6वी ते 10वी वर्गा खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातलो आणि 10 ऑक्टोबर 2026 सोंपतलो. दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर 2026 दिसा सुरू जातलो आणि 24 मार्च 2027 दिसा सोंपतलो. पहिली ते 5वी वर्गा खातीर आणि 11वी वर्गा खातीर शाळा 6 जून 2026 दिसा सुरू जातल्यो. टर्म सुटी सयत 6वी ते 10वी वर्गा खातीर आणि 12वी वर्गा खातीर थारायल्ल्या ब्रेका प्रमाणच उरपी ब्रेक आसतलो. परीक्षेच्या दिसा सयत वट कामांच्या दिसांची संख्या 220 दिसा परस उणी आसची न्हय आणि शैक्षणिक वर्सा उण्यात उणे 200 शिकोवपाचे दीस आसचे अशें आदेशात म्हळां. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैब शेख. गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 27 मार्च या काळात जातले. गोयच्या राज्यपालान जारी केलेल्या आदेशाप्रमाण या अधिवेशनात 14 बसका जातल्यो. 6 मार्चाक विधानसभा सुरू जातली. उपरांत 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 आणि 27 मार्चाक अधिवेशन सोंपतले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. बीट्स पिलानीत आत्महत्या जायत आसात. एका वर्सांत 6वी आत्महत्या जाली. हाचेर खर दखल घेनात. फॉरेन्सिक अहवाल अजून मेरेन पेंडिंग आसात. ही हलगर्जीपणां सरकारान आदी बंद करपाक जाय. युरी आलेमांव आनी हेर वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेंत भाजपाच्या फटिंगपणाचेर टिका केली. I said about it in detail. It is the reason for that suicide. As they say, there was a suicide note. The person was going into depression. I think Dr. Kaluspa pointed out to a law. It is mandatory that, and the chief minister was assured him on the floor of the house that particular type of counseling and all these things relating to medical health will be taken. But the important point is, yes, the important point with BITS Pilani is that forensic reports are still pending for years. Previous deaths je pade hai, these forensic are still pending. Chief Minister gave us an assurance in the last assembly session that this would be looked into. And there were people with Swiggy and they were caught. But maka dista the bigger fish is within the close proximity of BITS Pilani. There is a unit that supplies alcohol, and it is believed that this is the hot spot for all these activities. So that I brought to the notice of the Chief Minister. The Chief Minister did not do. How got noted muta? Zero ara noted muta. Kai na mai den muka. How got to tench muta. So these are serious issues. He needs to tell the police. Police should not become the puppets of the government. It is their role to make sure law and order and this. We spoke to the South Goa Collectorate as well. If सगळे मेजर पॉट भितर घातलेले आहाय within the institute, but why are these people? See, you need to understand one thing is that it is difficult to
for a common boy to get into with the fees that BITS Pilani, about 15 lakhs, 18 lakhs. So you need to understand that pattern as well, the students' behavior, why this is happening, whether this is pressure, whether it is psychological disorder, whether it is family disorder. But the main point is drugs is readily available within the campus of BITS Pilani. This has been proved. Last time a Swiggy courier fellow was caught in the answer given to us as a joint question, and Khalus Bab questioned the chief minister. He said everything is in order. What happened now is an eye opener, and the people of Goa and the entire country are watching. CLPन आवाज तुमचो सांगात आमचो आउटरीच कार्यावळ सुरू केली. पणजी विधानसभा अधिवेशन आनी हेर माचयेर सुचोवण्यो एकठांय करपा खातीर आनी प्रश्न सोदून काडपा खातीर काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष जिल्लो संपर्क कार्यावळ सुरू करतलो. विधानसभा अधिवेशन हे लोकांचे प्रश्न मांडपाक योग्य व्यासपीठ आसा, जाचेर भासाभास जावंक शकता आनी समाजाक न्याय मेळटलो. झेडपी इलेक्शन जालें आनी तेजो मागीर कितें परिणाम जालो तुमकां खबर आहा झेडपी टायमार त्या सिटाचो. इट इज नॉट दॅट हांव मुगे कोणा पार्टी फकत डिमोरलायज करपाक सोदना, बट आज अशें परिस्थिती अशी आहा BJP सोदता की आम डिवायड जावचें म्हणून, आनी हें आतां भरपूर गोंयकार हांव बाईसांकूय लोकांक कोणा, झेडपीकूय इलेक्शनाक कोणा, आनी जेन्ना युती जाली तेन्ना सावथ गोवा कितें जालें तेंय कोणा. सो आतां तरी म्हाका दिसता पार्टीन वी हॅव टेकन अ सिरियस नोट. आमगेलो LOP जेन्ना गेल्लो डेली, ही हॅज ऑल्सो मेड इट व्हेरी क्लियर, एंड आवर पार्टी हाय कमांड ऑल्सो हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर वेन वी वॉन्ट टू विन गोवा एंड प्रोटेक्ट गोवा एंड गोवन्स. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू प्रोटेक्ट गोवा एंड गोवन्स वी हॅव टू बी युनायटेड. आम खंयची कोणा पार्टी पर्सनली मोगान कोणाचे पार्टी नाय, आम मोगान आहाय गोंयचे आनी गोंयकारांच्या. समज गोंय आनी गोंयकार सांबाळटले जाल्यार हे कोण सगळे कोण भायर स्टेटमेंट दिता ती एकठांय जावपा जाय आनी म्हणपा जाय बाबा आम गोंय सांबाळटले, गोंयकारां सांबाळटले, आमी एकठांय जावपा जाय. दिस इज माय स्टँड. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. गोवा बुक फेस्टिवल 2026 कार्यालयाचे उक्तावण जाले. पणजेच्या DB बांदोडकर ग्राउंडार ही कार्यावळ जाली. 4 ते 8 फेब्रुवारी मजगती साबार कार्यावळींचो घोस्त आसतलो. It is my privilege and honor to welcome you all to an Ocean of Stories, a 5-day celebration of books, ideas and culture being held from the 4th to 8th of February at the BD Bandodkar ground. हजारो पुस्तके विक्रीसाठी न्याहाळण्यासाठी उपलब्ध असणार आहेत. ती पाहून डोळ्याचेही पारणे फिटेल. दुसरा उत्सव तुमच्या मान्यवर लेखकांना भेटण्याची संधी, त्यांची मनोगतं ऐकण्याची संधी बौद्धिक मेजवानीच मिळणार आहे. तिसरा उत्सव आहे लहान मुलांसाठी. मान्यवरांकडून गोष्टी ऐकण्याची, छोट्यांसाठी करमणुकीतून पुस्तकविषयी आवड निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध आहे. गोवा म्हटलं की अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी या आमच्या मनामध्ये येतात. आणखीन एक गोष्ट आमच्या मनामध्ये येते ती म्हणजे सुशेगाद वायू. एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, सुशेगाद याचा अर्थ आळस नव्हे, एक शांत, संयमित, परिपूर्ण, समाधानी जीवन हा त्याचा अर्थ आहे. आणि तो गोवेकरांनी आपल्या जीवनामध्ये आपलासा केलेला आहे. त्यामुळे गोवा म्हटलं की हा पण शब्द आम्हाला आठवतो. टू मेक एव्हरी सिटीजन नॉलेजेबल, सेन्सिटिव्ह, इन्क्लुझिव्ह, ह्युमेन अँड अबव्ह ऑल कम्पॅशनेट,
हे जर कोण करत असेल तर जो माणूस वाचतो त्याच्यामध्ये या व्हॅल्यूज स्वाभाविकपणाने उत्पन्न होतात, म्हणून वाचलं पाहिजे. सो हॅबिट ऑफ रीडिंग शुड बी इन्कल्केटेड. हे गोवा बुक फेस्टिवल या ठिकाणी होत असेल कुणामुळे तर ते फक्त आणि फक्त किरण मामा ठाकूरांच्यामुळे होतं. अदरवाईज मला नाही वाटत की नॅशनल बुक ट्रस्टवाले काही एवढ्या लवकर गोव्यात आले असते. मामाने त्यांना आग्रह केला की हे फेस्टिवल गोव्यामध्ये वेगवेगळी फेस्टिवल मामाने बघितलेले आहेत. त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आपण बघतोय की त्याच्याकडे सॅरेंडिपिटी बघतोय. आजकाल म्हणजे याच ग्राउंडवरती मला वाटतं फिश फेस्टिवलपासून फूड फेस्टिवलपर्यंत आणि वाईन फेस्टिवल पण आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहेत. पण आज आपण वाचण्याच्या नादामध्ये आहोत आणि आज त्यामुळे अवश्य इट इज आणि नॉट ओनली द एक्झिबिशन ज्याला आपण म्हणतोय की खूप चांगल्या पद्धतीने मला वाटलं नव्हतं खरं म्हणजे हे एक्झिबिशन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असेल. मी ज्यावेळी आलो तेव्हा तर बघतोय की अवाढव्य मंडप, अवाढव्य सेटअप. इट इज नॉट ओनली जस्ट द सेटअप. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कॉर्नर्स जे एस्टॅब्लिश केलेले आहेत. कुठेतरी मुलांसाठी वेगळा कॉर्नर आहे, पेंटरसाठी वेगळा कॉर्नर आहे, क्रिएटिव्हिटी सगळा वेगळा कॉर्नर आहे, खाद्यपदार्थांसाठी वेगळा कॉर्नर आहे. आणि तरी 10 राज्याहून या ठिकाणी आलेले वेगवेगळे पब्लिशर्स हेही या ठिकाणी आलेले आहेत. भारत सरकारने आणलेली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी असेल विच इज अन इनोव्हेटिव्ह आणि क्रिएटिव्ह आयडिया मुलांच्यामध्ये आणण्यासाठी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा खूप मोठा फायदा. आणि परत त्यातल्या त्यात मातृभाषेतून शिक्षण हा एक जो कन्सेप्ट जो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये दिला तोही खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आपण ज्याला म्हणतोय की ज्या रिजनल लँग्वेजेस ह्या एकदा पुनर्जीवित व्हायला लागल्यात आणि रिजनल लँग्वेजेसमधून लोक शिकायला पण लागलीत, वाचायला पण लागलीत आणि लिटरेचर पण नवीन यायला लागलीत. म्हणून कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत ज्या ज्या प्रांताची जी जी भाषा आहेत त्या भाषेमध्ये लोक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रिजनल लँग्वेजेसला स्कोप द्यायला लागलेत. ही आमच्या खातीर खूप बरी गजाल आसा म्हणून आमी म्हटलें की लोकांक वाचपाची संवय ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागपाक जाय आणि त्याच निमित्तान गोवा बुक फेस्टिवल हांगासर आयोजन जाता. सो गोंयकारांनी हेजो आस्वाद घेवचो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव, आणि वैष्णवी साळगांवकर. AI आधारित लंग कॅन्सर तपासणी कार्यावळी वरवीं गोंय सरकारान आपली भौशीक भलायकी सेवा सुदारपा खातीर QRAI मुखार हाडला. एक्स्ट्राझेनेकाच्या भागीदारीन सुरू केल्लो हो उपक्रम प्रगत उपचार अदीक परवडपा सारके आनी सुलभ करपाचो यत्न करता. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंयच्या भलायकी क्षेत्रान उदरगतीचेर भर दिलो. That AstraZeneca, it was because of AstraZeneca and this partnership with QRAI that we were able to, along with the health services and government of Goa, that we were able to take this initiative forward. Initially, when this came forward, we didn't understand as to what is the type of impact that will have on the people and the population in the state of Goa. Actually, all of us know that the government of India, and with the visionary leadership of our Prime Minister, we have been trying to see how, and if you look at the budget today that has been presented, if you look at the stress that has been given on healthcare, AI has got a tremendous also role to play on utilization of artificial intelligence to see that we are able to, diagnosis is more accurate, time is reduced, and we are able to take this forward in a very different way. Basically, when we talk of, different type of reformative kind of healthcare systems putting in place, AI here in the state of Goa, I think Mr. Praveen has just mentioned, it is their partnership of AstraZeneca with the state government that helped us bring QRAI on board and take this forward. Today, we have been in a position to carry out X-rays and chest checks and check them for lung cancer. I think we have already completed 1,01,000 and odd screenings done of X-ray, which is one of the, it's a big sizable amount. And Goa is one of the first states in the country to initiate this and take it forward. Those small pilots have been done by them in different parts, but we were just discussing how do you basically enhance it and take it to a niche and a level higher. Actually, I'm very happy with this partnership, and I would like the media and all the doctors have been a part of it. I would like to congratulate them also for all their hard work, because it is their contribution and also our contribution and partnership with them to take this forward. It has been really very successful. We have also targeted that we will complete more than 2 lakh X-ray screening for using artificial intelligence in trying to
check more than 2 lakh X-rays in the state of Goa by 2026 end. Now, AstraZeneca, of course, is a global pharmaceutical company. Many of you might have heard of us. There used to be once a saying that we are the largest pharmaceutical company nobody has heard of, because we used to be very much focused on prescription pharma rather than consumer pharma. But of course, everybody has heard of it during the COVID because of Covishield, something that we are very proud of in terms of the service that has been able to bring. But cancer is a really big part of our commitment in the context of public health. We dream of one day curing cancer as a cause of death. But certainly, what might have been seemed as impossible even 5-10 years ago, with the rapid advancements in science, is no longer impossible. In fact, no longer do most people believe that cancer is a death sentence that it once was. And that is an incredible thing to say, because that offers hope for so many people. But for that to really come about, we need to first detect cancer. And one of the challenges in terms of detecting cancer is that the vast majority of cancers are detected too late for them to fully benefit from the innovations that we currently have available. So one of the goals of this project was that first to actually increase detection overall, and hopefully over time increase early detection. And I think what you see today, the milestone that we are talking about, which is 1 lakh scans, is a big sort of landmark in that context, because we've now been able to take incidental sort of X-rays and identification of nodules potentially based on X-rays that would have happened anyway. So it's a huge sort of paradigm shift in terms of how you would screen for cancers. And what we are seeing in terms of the early data is that this does sound very promising. Now, a big part of the work that has happened in Goa that I think is so admirable is that it is not just sort of any one team, but the entire public health system under the leadership of the Honorable Minister and his advocacy, as well as all of the physicians and the teams that have worked alongside, have really proven how to do this. A lot of times we've got big ideas, big aspirations, but it really comes down to how do you execute on that. And I think what has really helped, and this landmark is showing us, is that in Goa we've actually figured out how to do that. And this will now serve not only the people of Goa, but this will serve as an example for the country on how we can actually implement this idea of early detection and hopefully early diagnosis of cancer. Use existing infrastructure, the X-rays that are already being taken, and then utilize the same to find more lung cancer patients. Right? We are not saying that we will install new X-ray machines, take new chest X-rays for the patient. So there is absolutely zero burden on patients, absolutely zero burden on doctors and hospitals. It's just the same X-ray, but a separate pair of eyes with this AI looking at it from a holistic perspective. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. धारगळे श्री शांतादुर्गा देवस्थानात आयतारा 8 फेब्रुवारीक वनभोजन उत्सव जावपाचो आसा. हे विशीं म्हापसा ग्रामस्थ मंडळान देव बोडगेश्वर देवळात पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिली. जमल्या वनभोजन जे शांतादुर्गा देवस्थान धारगळी ते जावपाचें आसा. आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेता वनभोजन जे आमच्या 8 तारखेक येणाऱ्या आयतारा जे धारगळी वनभोजन जातले. देवी शांतादुर्गेच्या कौलाप्रमाणे आम्ही सगळ्या म्हापशाकारांनी ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मिळून ठरयलेले आसा. त्यामुळे हांव इतलीच गोष्ट सांगपाक सोदता म्हापशाकार जनतेक की म्हापशाची ग्रामदेवी जशी देवी शांतादुर्गा आसा तिचो दीस शुक्रार म्हणून मनयलो वयता, तसोच म्हापशा ही वेपाऱ्यांची बी एक आयडेंटिटी आसा. वेपाऱ्यांची कित्येक वर्सां म्हापशा नांवूच त्या वेपाऱ्या वयल्यान येयलेलें आसा, त्या वेपाऱ्या वयल्यान येयलेलें आसा. त्यामुळे हांव इतली मागणी करता म्हापशाच्या जनते कडेन की येणाऱ्या 8 तारखेक आयतारा सकाळी 11 वाजता थंयसर धारगळीच्या पठारान जे थंयसर आमी वनभोजन करतले, तो एक कार्यक्रम 4 वरांचो आसा. येता त्या आयतारा वन महोत्सव हो कार्यक्रम जावपाक आसा. सो हांव म्हाज्या सगळ्या वेपारी भावांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी वेळान वेळ काडून ह्या उत्सवाक सकाळी 11 उत्सवाची सुरवात सकाळी 11 जातली आनी तेजे सांगता एक 5 वरांचेर जातली. पूण जाता तितकें हांव सगळ्या म्हाज्या वेपारी भावांक रिक्वेस्ट करता की ह्या दिसा सगळ्यांनी
वेळान वेळ काडून तुवें त्या उत्सवाक 5 ते 6 वरां त्या उत्सवाक आपलो टायम दिवचो आणि देवीच्या पांया कडेन येवन आशिर्वाद घेवचो. हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो जावचो आणि प्रत्येकान सहकार्य करचे आपल्या उपस्थिती लावन मागीर भुरगे आसतले, जाणटे आसतले, बायलां आसतली, चेडवां आसतली, सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक उत्साहान सहभागी जावचे आणि एक नवीन चैतन्य संपूर्ण म्हापश्या ग्रामाक परत प्रफुल्लीत जावन हो आमचो जो उत्सव आसा हो मोठ्या प्रमाणात साजरो जाल्या नंतर हांगा जी आपली बाजारपेठ आसा ती बाजारपेठ परत एकदा 40 वर्सां पयलीं ते भरभराटीन खुल्लेली तशीच बाजारपेठ आपली परत एकदा सगळ्या वेपाऱ्यांक मोठे सहकार्य लाभून तांकां 4 पयशे प्राप्ती जावन हो उत्सव दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात साजरो जावचो ही माझी कळकळीची विनंती आहे. तेन्ना सगळ्या ग्रामस्थांनी आपलं बाकीचे काम सगळें सायडीक करून ह्या उत्सवाक सहभागी जावचे. हे प्रत्येक जनरेशन जे आमची फुडली पिढी जी आसा म्हापशेकारांची तेन्ना सगळ्या जाणट्यांनी भुरग्यांनी हे जनरेशन फुडें व्हरपाक फुडें वनभोजन करपाक प्रत्येकाने आपले सहभाग करपाक जाय. प्रत्येक घरांतलो मनीस त्या दिसा म्हाका तरी दिसता हे म्हापशेकार ह्या नात्यान प्रत्येक घरांनी त्या दिसा शिवराक दवरपाचें आनी प्रत्येक घरांतल्या एका मनशांनी आपूण सहभागी जावपाचें म्हणून हांव विशेष विनंती. धारगड निवासिनी श्री शांतादुर्गा देवीचो जो वनभोजन उत्सव गेल्या 100 वर्षां पयलीं चालू आसलो तशा पद्दतीच्या देवस्थानच्या घटनेन सुद्धा नमूद केलेले आसा. वनभोजन हो 10 लोकांनी साजरो करचो. 10 लोक म्हणजे ग्रामस्थ आणि तो वनभोजन हो चालू आसलेलो पण पोर्तुगीज काळान हो वनभोजनाची जी परंपरा असलेली ती धारगडी या ठिकाणी चालू असली की आज देवस्थानाक जवळजवळ धारगडी स्थलांतरीत जावन 250 वर्सां जायत. त्या वेळाचेर वनभोजन हो प्रकार जो उत्सव आसा हो कायमस्वरूपी ते आसलो. देवळांतल्यान पालखी काडली आणि देवीक आमी जेवण साधारण 10:30 वाजता आणि मागीर त्याच्या नंतर वनभोजनाचो उत्सव आसलो आणि हो सगळो उत्सव जाल्या नंतर देवीची मिरवणूक पुन्हा देवळांत साधारण 11 ते 3 या दरम्यान हो उत्सव साजरा. गोवा 365 खातीर निरीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.